everyone. Welcome again. This week we're gonna try to cover Poomsae Tebek and Poomsae Hyungwon. Okay, if we can. Okay, so any question from before? Anybody has any question? You can ask me now. Okay, Nick, can you translate, please? Yes, sir. Como dijo el maestro Su, hoy vamos a hablar de Tebek y Hyungwon, si es que nos da el tiempo para dar Hyungwon. Si tienen alguna pregunta de la semana pasada, por favor, que la hagan ahora. If not, then you can wait until the end. Okay, let's start with the Poomsae Tebek. Okay, Poomsae Tebek is given Jumbi Sugi. It's no difference. Okay, and when we started, you're gonna do Suno Are Hechomaki. So make sure when you cross your knife hand, two knife hands. Hello? One more time. Hello? Angela, who is that? Mute the person. Yes. I see. Okay, got it. Got it? All right, thank you. So when you do the Suno Are Hechomaki, make sure it's a shoulder, okay? Your finger not supposed to pass your shoulder, okay? If you pass your shoulder at the chin, neck area, that's 0.1. You should be elbow down, okay? Tuck it in. If your hand are going to the face or higher, that's 0.3 deduction. Nick, please. Yes, sir. Como dijo el maestro Su, cuando hacemos Shino de Konmaki, él explica que las manos tienen que estar a la altura del hombro. Si pasa a la altura del hombro sería 0.1. Si va mucho más arriba, como él lo muestra sobre la cabeza, sería un 0.3. And also the hand need to twist. If you go like the pancake, double pancake, it's 0.1 deduction. Okay? Go ahead. Como dice el maestro Su, las manos tienen que estar como él lo está mostrando ahora, está mal, de la forma pancake, como él le dice. Tiene que estar de la forma correcta que él lo está mostrando en este mismo momento. Si no, sería 0.1 la deducción. Elbow down, no open. That's also 0.1 deduction. Okay? Los codos tienen que estar hacia abajo, no hacia arriba. Si están hacia arriba sería 0.1 de deducción. You're going to the left. So left arm starting with the left hand outside. If you're going opposite, it's 0.1 deduction. Como vamos hacia el lado izquierdo, la mano izquierda tiene que estar del lado de afuera. Si está la mano derecha del lado de afuera, sería 0.1 de deducción. So we are doing Poomsae same time. So where do you place your hand? So it should be between your knee and your hip bone. Okay, in the middle, not in the front, not here. 0.1 deduction in the middle, and the distance to your thigh is 2 fist distance or 1 hand span. Okay. Como dijo el maestro Su, cuando hacemos Ronsogi, nuestras manos tienen que estar en el medio entre la rodilla y la cintura. Si están pasando la rodilla sería 0.1 de deducción, si van hacia atrás sería 0.1 de deducción. La distancia entre la pierna y la mano tiene que ser o de 1/4, como le decimos, o 2 puños. Also, the wrist has to be straight, just like you do an Are Hechomaki, like Tengu Yukjang. Okay, cannot be inside or turn outside. That's also 0.1 deduction. Okay, if you like this or this. Como demuestra el maestro Su, las muñecas tienen que estar completamente rectas, no pueden estar dobladas ni hacia adentro ni hacia afuera, sino sería 0.1 de deducción. When you think about your wrist position, it's just like your ankle when you do kicking. So when you do front kick, your ankle should be straight. So when you do the hand technique, the wrist should be straight. Okay, it doesn't matter strike or block. If your wrist not straight, okay, that's a deduction. Okay, think about that. Como lo demuestra el maestro Su, cuando hacemos una patada o digamos un puño, la muñeca o el codo o el tobillo tienen que estar siempre rectos. Igual en este momento cuando la muñeca tiene que estar completamente recta. So after you do this move, okay, front kick, make sure your back legs, supporting leg should be straight. Kick, double punches. So in this area,
as a referee, you're gonna see when they do the front kick, supporting leg, whether it's straight or not. If not straight, it's 0.1 deduction. Cuando hacemos la patada, como demuestra el maestro Su, la pierna de apoyo tiene que estar completamente estirada, no puede estar doblada, si no sería 0.1 de deducción. And also the kicking foot, okay? Kicking foot, okay? Should be using the ball of the foot, ankle straight. Como dice el maestro Su, cuando hacemos la patada tiene que estar el pie, la parte de la bola del pie tiene que salir hacia afuera, no solo When la you parte do the de... front kick, also, another thing is, some people will pick up the heel, okay? When they do the front kick, they will pick up the heel. So that's 0.1 deduction as well. Como dice el maestro Su, cuando hacemos la patada frontal hay que chequear que no levanten el talón con el pie con la pierna de apoyo, y mucha gente lo hace. And also, double punches, okay? Double punches, dubang mongtong jirugi, okay? So when they do double punches, the heel, okay, need to be on the floor. Kick, punch, punch. The back foot should be on the floor. Some people, when they punch, the heel will move to the side, or heel will lift up the heel. Even a little bit, that's also 0.1 deduction. Cuando hacemos el doble puño, el monton doble shirogi, el maestro dice que tenemos que mirar que el talón esté siempre apoyado en el pie, que no se mueva ni para un costado ni se levante, que muchos atletas lo hacen, y si lo hacen sería un 0.1 de deducción. As you know, double punches is one move. If they are doing wrong side, okay, it's only 0.3 deduction. It's not 0.6. Como dice el maestro, cuando hacen el doble puño, si lo hacen con la mano equivocada y hacen de la otra manera, es 0.3 de deducción. Solo una vez se le deduce porque es solo un movimiento. 0.3 de deducción. When they do double punches, one doesn't need to touch back to your hip bone or belt. Some people, they are doing too fast. The second punch, okay, this hand, not touch it, okay, go. So that's also deduction 0.1. Cuando se hace el doble puño, el puño que va hacia atrás tiene que tocar la parte del cinto o la cintura. Muchas veces cuando lo hacen muy rápido, no llega a tocarlo. Eso sería 0.1 de deducción. Also, when they do the punches, make sure the punch, starting point, end point, solar plexus. Not like some people will doing looping, like a swinging, okay, like this. Or sometimes they are punch and move. Punch and move. That's also deduction. Kick and punch is all the same, okay? Como dice el maestro, hay que fijarse que cuando hacen los puños, que sean el solar plexus, que no sea para un costado ni para el otro costado, que sea bien en el centro. Okay, now you're gonna go to the other side. Right arm, outside, opposite. If they're doing the wrong hand, it's 0.1 deduction. Right arm, outside. Cuando vamos hacia el otro lado, hacia el lado derecho, la mano derecha es la que tiene que estar por fuera. Si pones la izquierda por fuera, sería 0.1 de deducción. Especially watch the heel. A lot of athletes will, when they go back, the heel will up. So you have to push. Some athletes will go up, then down, then turn. Okay, so that's 0.1 deduction as well. Muchos competidores a veces lo hacen tan rápido que levantan el talón. Hay que estar muy atento con eso. Si lo hacen sería 0.1 de deducción. And once you're doing this side, same way. Okay, I already mentioned kick, double punches. Okay. Cuando vamos hacia el lado derecho es exactamente cuando se comienza. No, hay que mirar exactamente lo mismo. Now we go to the front. JB Poomsae. Okay. Make sure, same way, the heel not gonna go up. This is like Tegu Saja, same thing. Okay. This one, so your body need to turn with a 45-degree angle. Your knife hand should be straight. Okay. The arm straight. This one striking on the top of the neck, and middle finger going at your philtrum high. This hand, okay, the line of your wrist, the 1 fist distance. Como dice el maestro, cuando el próximo movimiento, que sería Achebi Pumok Chigi, hay que asegurarse primero que no levanten el talón, que muchas veces lo hacen,
La palma de la mano tiene que estar completamente derecha, apuntando hacia la nuca, a la altura de la nuca. Los dedos tienen que estar como casi a la altura de la nariz y el brazo totalmente extendido. So these are the first few moves, the accuracy, accuracy deduction information sharing with you. Okay, right now we're going to talk about the presentation. Okay, Nick. Estos serían, como dice el maestro Su, los puntos más claves de deducción que tienen. Ahora vamos a pasar a la parte de presentación que el señor Diego nos va a ayudar. Move by move. Keep it. Okay, Hana. This is a blocking move. So next one, you have a front kick, abjagi. Okay, and then double punches, jirugi. You're gonna do it continuously. We want to see the acceleration and explosiveness. All right, so we do move by move first. Go. Down, down, down. Okay, so from beginning. So this is if everything's correct, but they are doing move by move. It's just the rhythm and tempo's problem. Okay, but if they can accelerate on the kicking and recover, and then follow with the double punches, and that would be good. Okay, ideally that's better presentation. Nick. Eso, como dice el maestro Su, hay que mirar la explosión que tengan las patadas y los puños para que sea una buena presentación. Si lo hacen pausado, que hacen una patada, luego hacen el doble puño, eso bajaría la presentación en ritmo y tempo. All right, so first Diego going to show you move, just continuous, okay, but a little bit robotic. Okay, ready? She, jump. Okay. So this is the first. Okay, if the athlete's doing everything right, as I mentioned, it's okay. Accuracy is good, but just presentation, you should know the rhythm tempo is not as good. Right now, we have to put some connection. After you're doing the double arehechomaki, okay, with the suno, immediately doing front kick, okay, and follow with the double punches. Okay, go. Okay, thank you. So this you can tell the difference, okay? So if you are judging all the athletes in the Poomsae, then this part will tell you who has a better, advantage in the presentation. Nick? O sea, como dice el maestro Su, en el primer ejemplo que nos mostró con Diego, lo está haciendo muy robóticamente. Por lo tanto, la presentación tiene que bajar. En el segundo ejemplo, lo hizo con una energía y poder muy bueno. Y como él dice, apenas vemos el comienzo de Poomsae, nos damos cuenta qué estilo de atletas es y qué poder tiene y qué tan robóticamente hace las cosas. Okay, next one, after JB Poom Wachiki. Okay, this part, it's a lot of athletes will make mistakes. Okay, not only hand technique, but also foot techniques. Okay. En la parte que nos va a mostrar el maestro Su, nos va a demostrar que mucha gente tiene errores no solo en la parte de manos, sino también en la parte de piernas. As a referee, this is our key point for the deduction. Okay, you have to extra focus on this part. Como dice el maestro Su, tenemos que enfocarnos mucho en esta parte, que es la que nos va a dar casi todo el resultado del Poomsae. So, in the footwork, you simply just go front stance, okay, and front stance and kiha. It's very easy, right? You say, how could we run? But actually, if you're adding your hand techniques, then there comes problem. Okay, Nick. Como dice el maestro Su, la parte de piernas ahora es muy sencillo, porque van hacia adelante. Pero cuando tienes que unirlo con la parte de manos, es cuando ahí se ven todos los errores. Usually at the hand technique, the footwork, they will doing swinging. They will go in. You can clearly see it, okay? If you watch a lot of, go back and look at the online championship. Get the Tibet Poomsae. You see a lot of athletes, when they're moving forward, the foot starts swinging, okay?
Como dice el maestro Su, en esta parte generalmente cuando van hacia adelante abren mucho las piernas porque tratan de hacer el conjunto con los brazos y es cuando cometen los errores. Okay, this hand technique, okay, you have to fix your elbow. Okay, I just found out, I don't know whether it's correct or not, I think it's correct, the name is called Poomsae. Okay, it's like English with a parry block, okay, parry block. So my right hand's from here. When you're getting older, you're not flexible, but usually I recommend if you use your right hand, you have to turn your body left in order to accommodate your hand. It's a block, parry block. Okay, so you're gonna cover to your belt or a little bit lower. Okay, Nick. Eso. Bueno, en esta parte, como demuestra el maestro, hay que usar el codo y se tuerce un poquitito el cuerpo, no demasiado, para que se vea bien. Y la mano que baja en el bloqueo tiene que llegar hasta la altura del cinto o un poquitito más abajo. If you side view, down, it's in the middle line, okay? I'm here, down, punch, down, punch, down, punch, all right? So if I'm not twisting my body, okay, you will see a lot of athletes, the hands like a swimming, like this, punch. They're not covering from here to the belt, there's a gap. So this is a defensive move. Somebody kick you, the midsection, or punch, you block. Okay, so if your hands not complete, that's a deduction every time. It's a 0.1 deduction, yes, sir? Yes. Como lo dijo, thank you, sir. Como lo dijo el maestro Su, tenemos que utilizar el codo y parte de la cintura y el cuerpo moverlo para que se vea mejor, sino cuando bloqueamos la parte de la mano no va a llegar hasta la altura del cinto, sino se va a quedar en el medio. Si esto ocurre sería un 0.1 de deducción, por eso él incita a que usen el cuerpo en movimiento. The 3 times you do this parry block, Poomsae, okay, elbow need to fix it, down, punch. Not like doing a big, okay, big circular motion. No, that's not correct. Also in that case, not only accuracy, 0.1 deduction, presentation, the third one, rhythm, expression of energy plus the volume of the movement, you're going to score them down. Como dice el maestro, cuando hacen Poomsae, tienen que asegurarse que muevan solo el codo, que no muevan completamente todo el brazo. Digamos que del codo hacia el hombro, eso queda totalmente estático, no se mueve, y solo se mueve la parte de abajo. Por lo tanto, hay que usar el codo totalmente. Si eso ocurre, sería 0.1 de deducción. You will always see some of the athletes doing this move. The volume of the movement too much. Watch here. First I give you side view. When I do this Poomsae, okay, you see my hand? This way, punch. This way, punch. This way, punch. You see that? Okay, I'm gonna let you recognize it in the front. Here. This is wrong. Okay, you're blocking, you want to intercept block this way. You're not going to go here, then go outside. All right, so in case the athlete's doing that, also 0.1 deduction, accuracy, presentation, the volume of the movement also doing wrong. Instead of directly going down, they're going in and out. That's not correct. Como lo dice el maestro Su, hay que mirar que muchos atletas lo hacen el movimiento hacia afuera, mueven todo el brazo completo. Eso sería 0.1 de deducción. Por eso se dice que tienen que mover del codo hacia abajo del brazo. And so the hand technique is a little bit challenge. But if your hand technique adds your foot technique, making more challenge. Como dice el maestro, la parte difícil es conectar la parte de los brazos, del movimiento de los brazos, de las manos, con lo de los pies, con las piernas. Athletes' responsibility or their duties, make sure they don't doing swinging in the akubi, right? And also the hand technique, gonna do correctly. But if I put it together, when my body turn, my foot will swing. Okay, so if I do this, a lot of time I'm doing this, my foot
See? Oh, I'm gonna go back. Okay. You see that? So this is the problem, okay? So athletes, they need to train better in order not to do swinging, okay, while they're doing this hand technique. Como lo dice el maestro Su, en esta parte, cuando se hace el up-cubi, generalmente al tratar de conectar la parte de arriba de los brazos con la parte de las piernas, es cuando el atleta comete el error y por inercia del cuerpo, al torcerlo, el pie se va hacia afuera. Entonces el up-cubi se vería muy feo. Y eso se tiene deducción de presentación y de actuación. Not only that, but also the timing. The footwork usually will be ahead of the hand technique. So you need to delay landing your foot. Okay, Nick. Como dice el maestro, cuando se hace el up-cubi, se apoya, digamos, el pie adelante, tiene que estar conectado con el brazo que hace el puño. I'll try my best not to swing, okay? I'm not athletes, but bear with me. So when I go this, okay, when I do the parry block, when I land it and punch. So when my foot landed, my hand need to punch at the same time. Sometimes the athletes always land ahead of the punch. So that's also the referee. It's your key point to watch. Okay, so in this section, there's a lot of things, a lot of things you need to watch. Un punto muy importante que dice el maestro Su es mirar cuando el pie apoya en la cubi adelante, que se mire que el puño va los dos a la misma, al momento. Se hace el puño y apoya el pie, los dos juntos. Si no sería... Okay, now we can talk about the presentation part. Okay, Mr. Diego. Diego va a demostrar ahora. So after JB Poom, this is just moving forward and punch. Of course, you cannot do too slow like a robot. Okay, you need to connect one after the other until key up. Okay, so Mr. Diego, okay. So do move by move. Okay, like a robot. We're gonna do move by move. Okay, I mean not move by move. Diego va a hacer movimiento. Continuous, but just like a choppy. Okay, like a robot. Como robóticamente. But okay, so usually most athletes will do the swinging. Okay, now he's gonna do continue, just like doing kunga. Okay, just like the kunga, you have 3 attacking movements because block you have to punch, you have block you have to punch. It's not that easy, but whomever can demonstrate smoothly and continuously gotta be a better competitor in this section. Okay. Como el Kyung-gan va a demostrar los movimientos como van todos consecutivos. Okay. But so this is the presentation explanation to you guys. If you have a question, you can ask it. All right, now next part is very important too. Okay, in Tibet, it's not that. I mean, it's anyway. There's a lot of a component for the referee. You have to pay attention. Next one, once we key up, when we turn 270 degrees, we need to do small hinge. Jakun dojagi. Okay, your hands. The name is called Jakun dojagi. Okay, so a lot of athletes will do like this. They say, hey, when I do this move, okay, kungang yopaki. Okay, they don't have a rotation, so they decide to create something. You cannot do that. If somebody doing like this, we only have a kungang, large hinge, okay, body line, okay. This is a kungang, kundotsuki, jakundotsuki. So if you're doing this, it's 0.3 deduction. You're doing wrong move. If you're doing this, okay, half right, half wrong, 0.1. Nick. Yes, sir. Como dijo el maestro Su, cuando hacemos el jakundotsuki, si lo hacemos muy arriba como lo está demostrando ahora, es deducción. Si lo hacemos de la manera que está mostrando ahora, es 0.1 deducción. La forma correcta es
el puño en el cinto y el otro puño va mirando hacia afuera como lo está demostrando el maestro. All right, so we clarified that. Now, how are we gonna do this kungang yomaki? Okay, old days we doing like this across because high block always ogumaki from here. So we always do like this. I think everybody remember. Okay, we are doing this, and for the lot of okay, Nick, explain first. Yes, sir. Como dice el maestro Su, cuando hacemos el Kungan Mountain Maki, generalmente antes se hacía una rotación muy grande. Ahora él va a demostrar cómo se hace perfectamente. Yes, sir. And if you look at a lot of Poomsae Grandmasters Poomsae book of Cookie One, they are telling us to distribute at the solo classes. Okay, so you go here, cross, and open up. Okay, one more time, here and here. All right, so this is, I think this is for martial art point of view, Taekwondo. It's correct. Okay. Como dice el maestro Su, lo pueden ver en muchos libros, cuando subimos las manos se tienen que cruzar en el plexo solar. Eso sería el punto de rotación. We definitely don't want somebody just block like this. This is not correct, right? Okay, like this. No. Lo que está demostrando el maestro Su sería un 0.1 de deducción y por supuesto en presentación también no es correcto. But right now the WT, okay, they want us in the last World Championship in December, and also right now the challenge. So according to the referee training, our boss, our jefe, want us to do like this. Don't cross. Here, okay, here, you see, I don't cross my hand doing this, okay? So doing like this, okay? All right. Como dice el maestro Su, ahora las nuevas normas de la WTPA sería, como él lo acaba de demostrar, que no se crucen las manos en el plexo solar. Cuando llegan al plexo solar, se abren, pero que no se crucen. Esas son las nuevas reglas de la WTPA. So, then what about the deduction? If somebody doing like this, or cross and doing this, what's the deduction? So, right now the deduction is presentation. At the volume of the movement, the third category, expression of energy. All right? Si el atleta, como dice el maestro, si el atleta cruza los brazos o lo hace medio redondo, el giro, And there's no accuracy deduction. solo se deduce en la parte de presentación, no en la parte de accuracy. Okay, this is what I understand, but how much deduct? I really don't know. Okay, so just share with you guys. Okay, all right. So the correct way right now is this way. Okay, all right. Como lo acaba de demostrar el maestro, esa es la forma correcta de hacerlo. Él se rió porque dijo cuánto sería la deducción y él dice no sé. Okay, all right. Next part, I know. Okay, we have to do it correctly. So after we do that, okay, this not goes to shoulder high. This one's one fist, the line here, like a kunga. Okay. Next one, like a table paja, takyuta, jirugi, the mid rib, not here, not here, not lifting your shoulder. Wrist not gonna go like this. If you have any of these, it's 0.1 deduction. Como dice el maestro, al bloqueo, la mano de adelante tiene que estar a la altura del hombro. La mano de atrás no puede estar de la manera que lo está mostrando, está incorrectamente. Esta es la forma correcta, donde tiene que estar ubicada la mano, el puño, perdón. The top of your knuckle, filtrum high. La parte de la mano donde él mostró tiene que estar a la altura de la nariz. So you have to pull and strike. Hay que poner la mano hacia atrás y hacer el puño a la altura de la nariz. Top of knuckle, filtrum high. A la altura de la nariz tiene que estar el puño cuando lo está demostrando. Same. All right. So the hand should be a shoulder. Okay, shoulder high. Next move. Are we moving the footwork? No.
just like Tegu Saja. So you cannot do extension. So hana, do. No hana, no. Okay? The end of the move, the beginning of the next move. Otherwise, 0.1 deduction, presentation is scored down on the rhythm tempo. Como dice el maestro Su, el final de un movimiento es el comienzo del otro. Por lo tanto, cuando se va a hacer el puño, no se tiene que preparar el brazo como en otras. Okay, no. Another situation is 0.3 deduction is athletes doing too fast. They are not touching their shoulder. They are just. Okay, see it one more time. So they're missing the fist at the shoulder. In that case, 0.3 deduction. Como dice el maestro, muchos atletas lo hacen muy rápidamente, por lo tanto no llevan el puño hacia el hombro, queda en la mitad. Eso sería un 0.3 de deducción. Okay, and Japun dojagi, small hinge. Okay, hakdari sogi. And then next move, just like you're doing, your hands can pick up, similar like Tegu Uja, but it's a little bit different. The hand could be, I'm gonna put my foot down. This hammer fist, okay, measure more. Yo chiki, you can directly hit. You can pick up at your shoulder, hit. Both are okay, no deduction. Okay, one more time, directly. Okay. Como demuestra el maestro Su, las dos formas son correctas. Uno puede salir el puño desde donde está el cinto, digamos, de la cintura, derecho, a bloquear, a pegar el puño, o si no, se puede levantar el brazo hacia el puño hacia la parte del hombro y la garganta. De las dos formas es correcto. When you do this move, a lot of athletes, when they do the side kick, they will overturn. They will turn this palm outside. So that's a minor mistake, 0.1. Okay, when they do this, the hand will turn like this. It's 0.1 deduction. Como dice el maestro Su, muchos atletas cuando hacen el yochagi, generalmente el puño lo tuercen y queda mirando la parte de arriba del puño, queda mirando hacia afuera. Por lo tanto, eso sería 0.1 de deducción. The next one, they cannot do bakachiki. Okay, if they are doing like this, it's 0.3 deduction. They have to do hammer. Okay, mejumo. No. Okay, doju. Okay. Como demuestra el maestro Su, tiene que ser la parte como si fuera de un martillo. Esa sería la forma correcta. Side kick. When you do side kick, and your foot should be parallel. Okay, should be parallel. If your hand not parallel with your foot, will deduction 0.1 from your hand. Okay. Como dice el maestro Su, cuando hacemos el yochagi y se estira el brazo, tienen que estar paralelos el brazo con la pierna. Si no lo están, sería 0.1 de deducción. Yeah, give me your side kick. En accuracy, también en presentación, por supuesto. Side kick supposed to kick above the shoulder, right? So if somebody kick high, this hand need to be high, or parallel. If they cross, then 0.1. We count on hand. If he cannot kick high, he kick in the middle, and this hand, okay, the kick middle is 0.1 deduction. If the hand cross, okay, not parallel, hand 0.1, so it's 0.1, 0.1, okay? Como dice el maestro Su, cuando se hace el yochagi, tiene que estar a la altura más o menos del hombro. Muchos atletas lo hacen elevado, pero si lo hacen elevado, tienen que estar la mano y la pierna paralelas. Si lo hacen más abajo, tipo la cintura, y la mano no está paralela a la pierna, tiene deducción de 0.1 por el yochagi y 0.1 por la parte de manos. So once you finish your side kick, once you're doing side kick, you come back. Okay, paka, pyocho chiki. It's like a tegu oja. So exactly the same because it's akubi. So your body needs to turn 45 degrees.
Okay, your elbow should be in front of you, okay, like a solar plexus position. And hand, see my shoulder should be straight. My hand, no grab, no open, no thumbs up, otherwise point one, deduction. Como dice el maestro Su, después que se hace el Poomsae, tiene que estar el codo cuando se hace el contacto con la mano, tiene que estar a la altura del plexo solar. Por lo tanto, el cuerpo tiene que torcerse unos 40-45 grados. La mano no tiene que estar abrazando el codo, tiene que estar abierta, pero con los dedos bien cerrados, si no sería 0.1 de deducción. So of course you cannot do this, okay? We already mentioned that, I just remind you. Your elbow need to hit in the palm, okay? If you go this one, you will never hit the palm, it's a deduction. Okay, some people going this is deduction as well, point one, should be underneath. Okay, relax your shoulder. Como dice el maestro Su, el codo tiene que golpear en la palma de la mano, no en los dedos, si no sería 0.1 de deducción. Y el puño que está atrás no puede estar arriba de la mano, tiene que estar abajo del codo. So how do we transition from left, okay, akubi, going to right, dikubi? Okay, right now, very important, the footwork. A lot of athletes doing run. There are two ways to do it. They are all okay. Nick, please. Eso, ahora el maestro va a demostrar cuando vamos de una kubi a yu kubi. Hay dos formas de hacerlo correctamente y el maestro Su los va a demostrar ahora. All right, watch here. My foot, right foot, the one in the back has a 30-degree angle. What I can do feet together, because this is a lower stance. I'm squatting down. And back dikubi is a lower stance. When I do it, I need to make my feet bend, not like this. Up, down, that's bobbing, that's point one deduction. You cannot do that. You gotta maintain same level from lower stance to lower stance. Como dice el maestro Su, cuando vamos de kubi a yu kubi, y el pie de adelante tiene que estar al lado, se pone al lado del pie de atrás, y las piernas tienen que estar dobladas, no se pueden estirar, hay que mantenerse a la misma altura. Okay? I think you saw me, how do I do a transition? I bring my feet together. When I go to the new direction, I pivot this foot, adjust into dikubi. That's one way, it's okay. Esa es una de las formas que está muy bien cuando vamos a hacer el yu kubi. La pierna de adelante con el pie de adelante con el pie de atrás, los dos a la misma vez tienen que darse vuelta uno y tocar el piso del otro. The second one is a little bit challenge. I pivot this foot, but together here. That's also okay, no deduction. La forma que está mostrando el maestro Su ahora también es correcta, no tiene deducción. Se mueven los pies, se ponen los pies paralelos a la misma altura. But we don't want you to do double motion. Double motion means 1, 2. That's double motion. That's a point one deduction. Como demuestra el maestro Su, eso es un doble movimiento. No quieren que se haga eso. Eso sería 0.1 de deducción. And another one is if they bring the feet together, you can see one foot is ahead, not even this way or this way. Or there's a little space. That's a point one deduction as well. Como demuestra el maestro Su, los pies tienen que estar paralelos y juntos. No puede estar un pie más adelante que el otro, ni un espacio entre los dos pies. Si no sería 0.1 de deducción. Same. This way, no difference. And here, and all right, this is no different. Same like the other side. Nick. Como dice el maestro Su, esa parte es exactamente igual que la otra que ya demostramos. But next step, same like we bring our feet together. We're gonna go from akubi to dikubi. My foot is already angled and I'm in lower stance. Feet together, adjust. Right? So that's no deduction. Como dice el maestro Su, a la hora de akubi vamos a ir en dikubi y hacemos lo mismo. Mantenemos la misma altura, el mismo nivel, no subimos ni bajamos, tenemos exactamente el mismo nivel. If they bring their feet together, one foot, they're not even. One here, or space. Or some people, that's a deduction. I'm going to show you this one.
si como dijo el maestro Su, de nuevo lo mismo, si los pies no están juntos, si hay un pie más adelante, un pie más atrás, o hay una pequeña abertura, es también deducción de 0.1. Or some people doing like this. Y There's a muchas veces space. dejan un gran espacio, sería 0.1 de deducción. Together, this way. All right. So let's have Mr. Diego doing demonstration. Okay. Okay. So accuracy deduction I already explained to you. Presentation deduction is once you do a smooth turn. Oh, one moment. When you do this turn, no double foot motion. Sometimes the foot will move first. That's also deduction. You should need to turn one smooth spin. Okay. Como dice el maestro Su, cuando se da la vuelta con el movimiento, a veces el pie queda bamboleando, se va por un costado para el otro. Eso también sería deducción de 0.1. Okay. So when we do this movement, okay, all right, okay, hi. From here, bang, bang, immediately kick and elbow, okay, puck out, 펼쳐지기, okay, go, down, immediately. Okay, and then the other one, go, go. Hi. All right, so he's doing demonstration move by move. We're gonna do continuous. But the key is this part with the side kick, it's very challenging. So once you're doing tankyutak, jirugi, okay, 몸통 옆치기, and then 옆지르기, and then immediately strike and side kick, okay, 옆차기. How after your acceleration of your kicks, and how you're going to recover to do elbow strike. This part, you can demonstrate the quality of athletes, how's their kicking techniques, and all these attacking where moves they can connect together, okay? Both sides. Como dice el maestro, en toda esta parte tenemos que ver el conjunto de brazos y piernas, los movimientos, la aceleración que tenga el competidor, el atleta, para ver qué tan bueno es su presentación. Okay, so one more time. So he's going to demonstrate the whole section, okay? Diego va a demostrar todo en este momento. 시작! So you can see after the first side kick, he's wobbling a little bit, right? Almost lost. Fortunately, he didn't move, hop or take an extra step. But you can see he's struggling to keep his balance. So that's a balance issue, right? Balance issue is at least 0.1. Of course, it will affect the fluency of the Poomsae. So the rhythm tempo part also will be scored down a little. Okay? Como dijo el maestro, Diego cuando hizo el Yochagi, perdió un poco de balance luego para hacer el golpe con el codo. Eso sería 0.1 de deducción y también en presentación en la parte de arriba. All right, so we're going to come over to this part. I'm going to facing everybody doing Tsuno, okay, Montomaki. Next move, just like Poomsae, okay, Poomsae, okay, Poomsae, Jiruki, okay, let me just go back. In the middle, okay. Next move, how do we do your footwork? A lot of athletes, they are doing run. This is a normal akubi. Then when I change, I need to go normal akubi. You see, there's a space between my two heels. Not from normal akubi to, this is a diamond stance. Okay, this is run. This is 0.1 deduction. We are not doing teku paja. Okay, so from here, it's normal akubi to normal akubi. Okay, think. Como dice el maestro Su, en este momento cuando vamos de una akubi y damos vuelta para hacer el otro akubi, tiene que ser normal akubi. No mucha gente lo hace los pies paralelos, que vendría a ser como una forma de diamante.
Eso estaría mal. De akubi se va a apkubi también. Hand technique, okay. Poomsae, okay, zerugi. When I do this, my hand is here. When I turn around, same, I maintain the same position. I'm not touching my chest. I'm not lifting my elbow. Some people say this is striking. No, this is just turning from here and turn. Same thing. I'm not changing any hand technique. Okay, change hand position. If you are turning, touching, if your referee can identify, that's a 0.1 deduction. Como dice el maestro, cuando se hace el movimiento, la mano que él tiene ahora, mostrándonos en el video, siempre se queda en ese móvil, en esa parte, no se mueve, queda exactamente igual. And spear hand, okay, seo zeroki. So when I do this, I release, I'm stepping here, my hand will come over to my right side of my belt, like a kidney part. All right, and you can see from the sideway, my elbow, my forearm, it's straight, not like this. This is a 0.1 deduction. Or some people will do in the middle. That's a 0.1 deduction. All right, Nick. Como dice el maestro Su, la mano que va hacia atrás tiene que apoyarse en la parte de los riñones. Perdón, la parte de los riñones. El codo tiene que estar normal, no tiene que estar ni puesto hacia atrás ni muy para adelante, sino sería 0.1 de deducción. This is a self-defense technique. It doesn't matter, they grab you with the one hand or with the two hand. So the old days when we execute this form, we two hand. Okay, to one hand, I can see. I bring it in, go down, strike to the temple. All right, so it's one spinning very fast. Okay, connection, no pause. Okay, it's a self-defense technique. Como dice el maestro Su, esto es una parte de defensa personal. Por lo tanto, no tiene que haber una pausa. Es un movimiento continuado. Se ataca enseguida. But old days when we do this form, we usually will pull and release it and turn and strike. But right now we don't do that. Okay. Anteriormente, cuando hacíamos esa forma, tiramos el brazo hacia atrás y luego hacia adelante. Ahora ya no, lo hacemos como lo ha demostrado en la primera parte. The rhythm and tempo of this move supposed to be your eyes still look at the target, release, immediate strike. Okay, at the tempo, 135 degrees. Como dice el maestro, tenemos que estar los ojos enfocados en la persona que estamos atacando. Por lo tanto, cuando damos la vuelta y miramos inmediatamente a la persona imaginaria que está adelante, y el ataque tiene que ser a 135 grados, tiene que quedar el brazo y se ejecuta en la parte de la cabeza. But a lot of athletes, when they execute several moves together, they usually will lose the balance. So their rhythm tempo a little different, okay, than the original when we have this movement. Okay. Muchos atletas lo hacen rápidamente y pierden el balance, que eso afecta el ritmo y el tiempo. So later I will ask Mr. Diego to demonstrate. Okay, usually the athletes their preference and the other way is supposed to be the correct way. Okay. Dice que ahora después Diego nos va a demostrar la forma correcta como tendría que ser. Hay muchos atletas que les gusta hacerlo diferente. Okay, so Mr. Diego. So this is the most commonly used, okay, by the athletes because they don't turn. They do the spear hand, okay? They do seo tsurugi, okay? They turn, they pass. Then they do 1, 2, okay? So they do 1, 2, 3, 1, 2. Okay, watch, okay? Ready? 1, 2, and 1, 2, 3. Go. 1, 2, 1, 5. All right, this is easy to execute. They are breaking the self-defense technique, okay? Release and hakachiki, okay?
Dojimo Pakachiki, they separate, but it's easy for execute. It won't have a risk to lose the balance. Otherwise, it's 0.3 deduction if they, lose the balance. Como dice el maestro Su, muchos atletas lo hacen rápidamente y como siempre pierden el balance. De la forma que lo hizo Diego, demuestra un perfecto movimiento y cuando se hace el package tiene que ser a la parte de la cabeza. Okay, so Diego gonna execute the proper one, okay? But it's not the popular one. Okay? No va a ser la No. parte. But, okay, so they connect the release and strike as one move. Okay, one quick spin and finish strong. Okay, but either way will be good. If you see both athletes, they are doing both. But if they can execute the release and strike better, in this section, their rhythm tempo should be better than the others. Como dice el maestro Su, la forma que lo hizo Diego está muy bien también. De la otra forma también, hay atletas que lo hacen un poquito más rápido, otros atletas que lo hacen un poquito más lento, pero de las dos maneras está correctamente. Another thing is, as a referee, you need to catch the athlete's footwork. When they do the turning to the normal akubi release, when they go back, make sure no heel up, okay? And also, very important is when they turn around, this dekubi. A lot of time their dekubi, it's not proper. The dekubi become like this. Right? If you're from the back view, you look. The dekubi is not outside, it's inside the line. Okay, so that will be a 0.1 deduction. So that's normally the athletes will happen. Okay. Algo muy común, como dice el maestro Su, que pasa con todos los atletas, que tenemos que estar mirándolo muy de cerca, es que cuando hacen la cubi, no vayan a levantar el talón. Y cuando van del segundo cubi al cubi, a veces no quedan en la línea pasada hacia adelante del cubi. Por lo tanto, sería 0.1 de deducción. Last four move, Kawimaki into Achago and then Dubo Montong Jirugi. Same, similar like in the front. So the what you're gonna pay attention is scissor block. Scissor block. Scissor block, 2 fist distance, one hand span. This upper hand, knuckle should be shoulder high, shoulder wide. So this is like scissor block, Kawimaki. Yes. Como dice el maestro, cuando hacemos Kawimaki, hay que mirar que la mano que queda adelante tiene que estar a la altura del hombro. Y la otra tiene que estar, y la otra tiene que estar a dos puños o una cuarta, digamos, de distancia con la pierna. Watch the anpamo, okay. The inner wrist block, okay, not twist, not too close to the body, okay. Otherwise, 0.1 deduction. Como demuestra el maestro, hay que mirar bien el puño, que no esté ni muy hacia adelante ni muy atrás, no sería 0.1 de deducción. And also to watch the distance from the aremaki to your thigh, the proper distance. Y como dice el maestro, hay que mirar la distancia entre el puño y la pierna, que como dije, tendría que ser de una cuarta o 2 puños. And don't twist the wrist. Y que no se tuerza la muñeca. So if they are doing mistakes here too close, this is outside, but this is too little mistake, but this is one under one name, Kawimaki, so you can only deduct once, you cannot deduct 0.2. Como esto es solo un movimiento y si, por ejemplo, hacen la mano que está arriba está mal y la mano que está abajo está mal, solo se descuenta 0.1 porque es un movimiento único. If they are doing wrong side, you can only deduct 0.3, okay? Just like Dubon Jirugi, they are doing wrong side, so you cannot deduct 0.3, only 0.3 once. Como dijo el maestro, si lo hacen con la mano equivocada, solo se deduce 0.3, porque es solo un movimiento. Next, couple move, same thing, acceleration of the kick, but the front kick, looking at the back leg, supporting leg, when you do front kick, do they bend their legs? And also when they doing the kick, will they pick up the heel? And also you have Dubon Jirugi, punch, punch, the hand where they touch the bell,
heel will go up and down. Those are just like the beginning, okay? Como dijo el maestro, cuando se hace la patada hacia adelante, el chagi, hay que mirar que no se doble la pierna de apoyo, y el moton chagi tiene que estar, como dijo en la primera etapa, tiene que estar todo en la perfección. Same, when they going back, okay? Heel, no up. Otherwise, point one deduction, need to push back. Okay, Nick, Eso, no heel up. eso, cuando cambiamos la chagi hay que estar seguro lo mismo, no levantar el talón de apoyo, sino que se empuja con la pierna que viene hacia atrás. Okay, so the same thing. And the last move, when you come back to the same spot, how are we gonna come back spot? Don't pick up the heel, okay? If you pick up the heel, then that's a point one deduction as well. Como dice el maestro, cuando vamos a volver a la última pose, no se puede levantar el talón, hay que mirar eso, muchos lo hacen. Okay, so Mr. Diego gonna demonstrate the last part, okay? Diego va a demostrar la última parte. Okay, so continuous move, okay? Of course, with the, just like beginning, when you do the kick, you have to add your acceleration and explosiveness. Okay, G, stop, stop, stop. Okay, hold on. Heels on the ground. Okay, one smooth movement. Jump. All right, any question about Poomsae, Quebec? ¿Alguna pregunta tiene alguien de la Poomsae Quebec? I do. Master Su, Yes, sir. this is Daniel. Yes. At the beginning of the Yes. Poomsae on Bumsugi, okay, I see sometime they do a little step, so it's adding movement, correct? Like A then, little bit. Remember at the beginning, we talked about at this recognized Poomsae, we mentioned if somebody doing a little shuffle, it's a minor mistake. It's not like intentionally you're dragging the foot forward. That's point three. If you see the toes like a little, like a horse is a tiger stance, right? All right, Poomsae. So if they are doing a little bit, that's point one, no point three. okay, but after that, if they're ready for Apchigi, okay, and they Oh, you mean move a the little front bit kick? forward, yeah, This one, yeah, and they Right. move forward, a lot yeah, of little kids, they'll take extra step, kick. If like this, point three. If a little bit, point one. okay, thank you. Shuffle. Okay. Nick, can you translate, please? Yes, sir. Como estaba demostrando el maestro Su, la pregunta fue cuando de Poomsae van a hacer el lap chagi, muchos la pierna de adelante, el pie de adelante, lo adelantan un poco. Si lo adelantan mucho sería un 0.3 de deducción. Si, como está demostrando el maestro Su, eso sería 0.3 de deducción. Si lo adelanta un poquitito sería 0.1 de deducción. Clear? Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, una consulta. Cuando al final hace Gawimaki, si en vez de ejecutar un Gawimaki, ejecuta los dos, como Chin-Yang, ¿es un 03 o 203? No le puedo escuchar, maestro. ¿Me podría repetir, por favor? Al final, ¿me escucha ahí? Sí, un poquitito, sí. Si al final en vez de ejecutar un Gawimaki, ejecuta los dos, como en séptima forma, como en Chin-Yang, ¿descontamos 1.3 o 2.3? O sea, 0.6. No, como dijo el maestro Su, es 0.3, porque es un movimiento solo. Ok, gracias. Sorry, Master Su, I was telling you. You hear me now? Yes? No, the question was when we did the scissors, you know, you asked me if we do 0.3 and 0.3 or just 0.3, and I told you it was 0.3, just one time because just one move.
And kawimaki, just like a double punches, as I mentioned many times. They have to clear their mind. This is only under one name, but they have two movement, right? So if they do both hands around, it's only 0.3 deduction. It's not 3.3. Okay? Yes, sir. You explained to him, right? Yes, yes, Okay, sir. good. Yes. All right. All right, now we're gonna cover Pyong 1, okay? Poomsae Pyong 1, okay? All right. Poomsae Pyong 1 is a very unique form. Before, always we finish under 30 seconds, okay? That's why at the beginning, they adding more 준비 서기, adding more time. Nick, Sir, can you repeat it because you cut it off a little bit? okay. Pyong 1, this Poomsae is very short. Usually you can finish under 30 seconds, okay? Yes, sir. Como dice el maestro, Pyong 1 es una forma que generalmente se puede terminar antes de los 30 segundos. And right now in the WT rules, there's no under time penalty. Nick, Yes, sir. Ahora bajo la WT no hay penalidad por terminarla antes. so if you finish your Poomsae less than 30 seconds, it's okay. No worry. Si la terminamos antes de los 30 segundos, no hay que preocuparse que no existe ninguna penalidad. Okay, we start with the kipsum 준비 서기. Kipsum 준비 서기. Okay, your hand not going outside. This is a deduction. You have to directly, just like a regular 준비 서기, okay? You go forward, okay? This is gonna go forward, okay? And up to solar plexus, and rotate down. Como demuestra el maestro Su, cuando comenzamos las manos tienen que subir directamente hacia el punto el plexo solar y luego bajar. No tienen que abrirse, salir afuera del diámetro de la cintura. And very important, this part of fingers and this part of fingers should be even, not like this. This is one side, or not like this, okay? So this is deduction, should be even. So athletes need to practice in front of mirror, so to get correct, position. Como dice el maestro Su, los dedos tienen que estar alineados, no puede estar uno más abajo ni otro más arriba. Por eso él recomienda de que cuando los atletas se entrenen, lo hagan frente a un espejo para poder ver ese tipo de problemas. If they are doing wrong hand, it's 0.3 deduction, it should be always left hand outside. Siempre va la mano izquierda hacia afuera. Si hacen la mano derecha hacia adentro, sería un 0.3 de deducción. And this hand cannot be this way, okay? Usually it's one fist away from your body. Cannot go straight. Las manos no pueden estar derechas unas arriba de la otra y la distancia entre el cuerpo y las manos tiene que ser de un puño. So when we do this, keep some 준비 서기. When we go moving forward, the left hand is underneath, holding left hand, underneath, holding right hand, and bring it up to solar plexus and coming down. So the duration is 5 seconds. El tiempo para hacer este movimiento es de 5 segundos. Como dijo el maestro, la mano izquierda como que agarra la mano a los dedos de la derecha, suben y luego bajan. Son 5 segundos de tiempo. A lot of athletes get deduction because they are moving their feet to the side, but the hands still together. That means double motion. Okay, so if they do this, the hand not open, 0.1 deduction. A lot of athletes doing that. Como dice el maestro Su, muchos atletas primero mueven el pie, las manos quedan exactamente donde están, eso sería 0.1 de deducción. So it should be when I move my foot to the left, hands open, 2, 3, 4. Okay? Como dice el maestro Su, cuando movemos el pie hacia la izquierda, nuestras manos tienen que estar abriéndose para los costados. Son 5 segundos de tiempo. Suno are hechomaki, same like teku yukja or kunga. Okay, are hechomaki. This hand, right hand, should be in the middle, not to the back, not to the front. Okay, and not bend, otherwise 0.1.
Como dice el maestro, las manos tienen que estar en el medio, digamos, de la pierna, no para afuera ni hacia adelante. Si no sería deducción de 0.1. Y And next move is just like choreo, okay? Don't milky. Same thing, 5 seconds. el próximo movimiento, como coreo, tiene 5 segundos para hacerlo. So 5 seconds to the side, 5 seconds to the nose. But you can do 4 seconds, 4 seconds. Remember, 5 seconds, you can do 4 to 6 seconds. Usually, this is a pretty long preparation. So it's a 4 second, 4 second. Don't give a deduction, okay? That's okay. Como dice el maestro, las dos formas llevan 5 segundos. A veces lo hacen en 4, lo hacen en 6. Pero no hay que darle ninguna deducción porque es una forma que lleva su tiempo al prepararla. So, sono are maki. And then sono monto maki. Immediately follow with the haka, audio chiki. Elbow striking on the chin. So, when you do this move, all right, the down block, side block, I think everybody already knows. When you do down block, should be in the middle. Side block, the fingertips shoulder high. Okay, I think everybody should know this. Okay, the angle should be about 90 to 120. Okay, not like you're using the back of the hand, not like this. This is deduction. The palm needs to be facing outside. Nick, please. Como dice el maestro Su, bueno, los dos bloqueos anteriores él no lo va a explicar porque ya lo hemos hecho, lo sabemos todos. Presten atención que la palma de la mano tiene que estar hacia afuera, no hacia adentro, ni hacia el costado, tiene que estar mirando hacia afuera, como la tienen ahora. So when you do elbow to the chin, should be in the middle. Twist your body about a little bit angle like this. If you go like this, you see my elbow not aim aligned with my chin. So that's a deduction. Okay, you're not hitting anything. You have to twist. Como dice el maestro Su, hay que, cuando se hace el ataque con el codo, tiene que ser apuntado hacia la barbilla, digamos, de la persona. Por lo tanto, hay que mover un poco el cuerpo. Usually recommend your palm, cover your ear, okay? You cannot do this way. If you do this way, it's a deduction, 0.1. You have to do this way, twist your elbow. Usually recommend cover your ear. You don't have to touch, okay? Just, you see, you cannot see my ear, okay? La forma correcta, como dice el maestro Su, tiene que cubrir el puño, tiene que cubrir la oreja. No puede estar el puño enfocado hacia afuera, sino que cubriendo la oreja. Si no, Okay, se once you're doing haka audio chiki, front kick, turning side kick. Make sure after front kick, back leg straight. In between, when you're turning, you're gonna preset your foot, heel, talon, and toes. 1 foot space. If you're going too close or too long, it's 0.1 deduction. Okay, 1 foot space. Como está demostrando el maestro Su, él dice que la distancia tiene que ser de un pie, entre un pie y el pie de adelante y el pie de atrás, y que no se levante los talones. Si levanta los talones sería 0.1. Front kick, turning side kick, double knife hand, okay. Suno monto maki, suno are maki. Suno monto maki, make sure this hand, I mentioned many times, this is not the comfort zone of most athletes. They will go down. If they go down, close to the belt, that's a deduction, right? So they're going monto, and then are, then the 2 times, the hand is too low, okay? It should be in the middle, okay? Solo plexus 11. Como dice el maestro Su, somos un montomaki, tenemos que asegurarnos que la mano que queda contra el cuerpo tiene que tener. How's the distance between the body and the hand? Pardon me? Say it again. How much is the distance between the hand and the The body usually usually we said the thickness of your palm. You see my thickness yes, here. sir. Thickness, Professor. Yes, right? sir. Thickness. All right. Even you touch, nobody can see it, right? Usually it's a little space. The line of your wrist. You see the line and this middle solar plexus line should be a line. Yes, sir. Como demuestra el maestro Su, la mano tiene que estar justamente en el solar plexus. La distancia entre la mano y el cuerpo tendría que ser como casi 1 centímetro, 2 centímetros. Generalmente no lo vemos porque estamos muy alejados.
Okay. Usually athletes will do these two blocks very fast. Okay, that's fine if they're doing correctly. But a lot of times they're doing the first one, doing too fast. They're not locked. Okay, so like this. Do you see I lock the hand? Not really. So that will be a 0.1 deduction. So even you want to do fast, you're gonna bah. Now like this. Okay, so they have to lock the arm instead of doing too fast. Como dice el maestro Su, generalmente en estos dos bloqueos los atletas lo hacen muy rápido, que en el primer bloqueo no lo laquean, no queda así estable, no se nota. Por eso hay que hacerlo con un poquitito más de tiempo. So the footwork from this move to next move, okay? It's oko, godoro, oko godoro yomaki. So the footwork to simply pick up, adjust from dikubi to Poomsae. Nick. Yes, I'm sorry. El próximo movimiento vamos de Yukubi a Oko Yokomagi y pasamos a un Chuchunchugi. And the hand techniques, you're gonna come back to do a Jakun Dojagi, small hinge, like you're doing Santumaki. Pick up, block, okay? Wrist to filtrum high. This hand, assisted, block at the body line. Here, okay? One more time, up, block. Okay, you have to look. Look at your right side. Como dice el maestro Su, cuando hacemos el bloqueo, el brazo tiene que subir cerca de la altura de la nariz y el otro tiene que ponerse al costado. Y mirar siempre hacia el costado, como tiene que ser. You can see my head. I'm looking at this way, right? I'm doing monton, ade. Then my hands, my face still facing that way. Okay, so this is as long as your fist don't pass your head, it's okay. Wrist usually align with your filter. A little bit higher is okay, as long as you don't pass your head. Como dice el maestro, el puño no tiene que pasar la cabeza, tiene que estar más o menos a la altura de la nariz, un poquito más arriba. Y siempre mantener la The mirada. blocking movement, okay? It's not striking, it's using the inner anpamo. Block, okay, not striking. Nick, Como dice el maestro, es un bloqueo, no se está atacando, es un bloqueo. so this one is small hinge, not this way. This way is 0.1 deduction. De la forma que está mostrando el maestro sería 0.1 de deducción, es muy pequeño. Okay, so Mr. Diego, we're gonna start all the way to here. Okay, well, the presentation point is block, follow with elbow strike. Elbow strike is striking movement, so you need to connect it. Immediately after that, it's front kick, turning side kick. That's very important to determine who's a better athlete in this kicking part. And recover with the middle, suno monton maki, suno are maki. Okay, Nick. Ahora Diego nos va a demostrar cómo es la forma correcta. Muchos atletas pierden el balance cuando hacen el back kick. Okay, ready? Jump. This is 5 seconds, and then she jump. 1, 2, 3, 4, 5. Hana, 2, 6, 9. Okay, so you have to do continuous. If the athletes they are doing front kick, turning side kick, boom. Okay, the step, 1 foot step, 0.3 deduction. Okay, if there's step, hop, also 0.3 deduction. Doesn't matter they hop with 1 leg or 2 legs. Okay, 2 feet. That's a 0.3 deduction. Losing balance. Como dice el maestro Su, inmediatamente hacer el turning kick, si el atleta mueve un pie o mueve los dos, sería 0.3 de deducción. So once we finish this way, this is a very important, okay, in this Poomsae. A lot of athletes will get deduction of either 0.1 or 0.3.
So there's a lot of information. The stumping, okay, jitsiki, you have to, it's not like regular, you do kunga. If you do like regular, like just directly stump, point one, you have to bring it to the other side of the bend of your knee, this way, stump. Don't touch, you don't have to touch. Ha! Okay, hija. Take. Como demuestra el maestro Su, cuando hacemos este movimiento de chiqui, el pie tiene que llegar a la parte de la rodilla y luego es el pisotón que le llamamos. Si hacen Alright, so hand. incorrecto. I'm gonna move forward. This is, you're gonna pull. So the thumb, don't open up like this. If you open up like this, it's a 0.1 deduction. Okay, you can, a little bit like this, it's okay. Okay, don't open like this. No, like this. This is okay. So you have to open, okay? This one is thank you tuck, cheeky, not like this. So your screen frozen. Okay, Nick, Yeah, your screen frozen. really? I can't see myself. You okay? Hello, I can- everybody? Can you see me? Now I can see you, sir, yes. Okay, one more time. Okay, did you explain the finger? No, Cannot sir. open like this. Como- Okay, como- the finger, if you open like this, it's a 0.1 deduction. You can do like this. All right, you cannot do like this. Not Como dice el open. maestro Su, no abran el dedo gordo. Si lo abren o abren los dedos, sería 0.1 de deducción. De la forma que le estamos mostrando es la correcta. All right, so this is a strike. Thank you, Taktiki. So you are using your donjimo, hitting a field trip, strike. So this fist has to close to your ear. Okay, Como dice el maestro, cuando vamos a hacer este ataque, usamos la parte del puño, la parte de los nacos, y va a pegar en la parte de la nariz. Sale a la altura de la oreja. then the hand, if you're doing like this, looks like a maki. Like a maki. If you're doing like this, the referee should identify it's 0.3 deduction. Okay, each one. This is not a strike, should be here. The elbow and the bottom of your arm shouldn't move. Okay, should be moving on the same plane. Okay, not like this. This way it's blocked. It's totally different. Como dice el maestro Su, si lo hacen con la mano muy abierta, sería otro movimiento, sería 0.3 de deducción. La forma correcta es, el puño tiene que llegar a la altura de la oreja. So one strike, then this hand is puño, fist. Same way, two here. So one more time, 1, 2, 3. Usually I like to break it into 3 parts. 1, 2, 3. Okay, so this is a 2 strike in the same part. Como dice el maestro Su, estas son 2 ataques a la altura de la nariz. Son consecutivos. Then with your footwork, same thing. Okay, you prepare, and when you do the strike, hut, 2, set. Okay, again, hut, 2, set. Okay, so this is how you're gonna act, doing properly in this move. Thank you, talk, cheeky. Okay. Como dice el maestro Su, hay que mirar esta parte, que cuando se ataca con el primer parte del puño de adelante, el pie tiene que tocar, el chiqui tiene que tocar el piso. If the athlete's doing fist, 1, 2, 3, this is a 0.3 deduction. Okay, you have to open hand. Right? Como demuestra el maestro, la mano tiene que estar abierta. Si el atleta no lo hace, sería 0.3 de deducción. If the first one they are doing correctly, second one, open the hand, 0.3. Si el primero lo hacen bien, no deja la mano abierta, y en la segunda parte abren también la mano, sería 0.3 de deducción. Porque la primera es la que se mantiene abierta y en el segundo movimiento se mantiene cerrada. A lot of times athletes doing this move just like Tebek, they're doing this too fast. So they are doing this Haikyuu top, Chiki. This first one, 1, 2. They didn't lock. They are
if this move don't lock, you're doing about chin, neck, we consider a little bit low, we give you 0.1. But if you're doing too low or not even showing the move, locking the move, it's a big mistake. You're missing a move. Okay? Como dice el maestro Su, muchos atletas lo quieren hacer rápidamente y no se ven exactamente los dos ataques con el puño. Si es muy rápido, se le puede deducir 0.1 de deducción. Si el brazo baja muchísimo, se puede hacer un 0.3 de deducción. So if I'm doing at the neck, oh, I didn't do anything. Too low, this one, 0.1. If I'm doing, I didn't even do it, that's 0.3. Como You can demuestra el see maestro it. Su, en la primera vez es un 0.1 porque hace un bloqueo muy abajo y el otro más o menos bien. Pero si hace como que no se ve el bloqueo, que es simplemente un movimiento de brazos, sería 0.3. So you have to catch, this part's very important. A lot of athletes, adrenaline, they want to do fast, and they're missing the move. You need to catch it. As a referee's, your responsibility. Como refería, hay que estar muy pendiente de eso. Master Shooter, no. Okay, entonces, continue. Bam, okay. Ha! Okay, next one. Oh, another one I forgot. Some people will do one, hana, two, hana, okay, two. Become like this. This is the wrong technique. It's 0.3 deduction, okay? You cannot do like this, okay? Como dice el maestro Su, muchos atletas el segundo movimiento lo hacen equivocadamente, sería 0.3 de deducción. El brazo, el puño tiene que volver a la parte de la oreja para hacer el ataque. Okay, ready? Now we're gonna do Myeongya Chiki, double elbow side strike. So your right arm's down, keep it down. Don't switch. If you switch, it's 0.1. You're here, just doing like this, okay? Como dice el maestro Su, el brazo tiene que quedar en la misma forma que está, uno abajo y otro arriba, no hay que cambiarlos. Okay, Hay que hacer so otra deducción. up Kawasaki. Up Kawasaki, a lot of Poomsae book. It's here. The heel's up. But when we execute the movement, you need to put your heel down. Okay? And pivot a little bit. Pivot a little bit. Okay? Nick? Y eso, como demuestra el maestro Su, cuando movemos hacia el costado tenemos que levantar el talón, como él lo demuestra en el pie de atrás. Y tiene que haber un puño de diferencia entre los dos pies. One fist distance or one your instep, this instep wide. Un pie o, Okay. o el ancho un puño o el ancho de nuestro pie. If the distance too small or too big, it's 0.1 deduction. Si la distancia es muy pequeña o es demasiado larga, es 0.1 de deducción. Okay, so Myeongya Chiki, head, you're doing this. Next one, you look at that way, bam. Okay, and look at that way, bam. Your head needs to keep looking at that way. Otherwise, you don't look, it's 0.3 deduction, major deduction. Como dice el maestro, tenemos que estar continuamente mirando hacia el costado para donde vamos. Si nuestra mirada cambia de lugar, sería 0.3 de deducción. Okay, when we do the Myeongya Chiki, see you have a dot, punto, solar plexus, right? So you're crossing like this, okay? It's a short stroke. So from here, see punto and punto, here, not here, okay? It's not one fist, usually your knuckle, it's at the punto, okay? One line, elbow, punto, elbow, same. See, one line, relax shoulder, not like this, okay? Nick? Como dice el maestro Su, cuando hacemos Monishigi, nuestros brazos, nuestros puños tienen que estar a la altura, digamos, con todo respeto al mundo, a la altura de las tetillas de cada brazo, cada puño, y los codos tienen que estar relajados, pero alineados, ni muy arriba ni muy abajo. Next move, Hecho Santu Maki. So your right hand is still going underneath. If you switch, it's 0.1 deduction.
Okay, because you see right arm, right hand down. Okay, Nick, please. Como dice el maestro, la mano derecha tiene que estar abajo. Si las cambiamos, sería 0.3 de deducción. You're gonna cross at your navel or your belt knot. This is your starting point. Okay, Yeah. starting point. La altura donde cruzamos los puños, digamos, como dice el maestro Su, es a la altura del cinturón. Some people doing from the solar plexus or from here, that's wrong, 0.1 deduction. Starting point, you have to cross. Either cross at the belt or navel. Mucha gente lo hace del punto del plexo solar o más o menos de la panza, y eso está equivocado, sería 0.1 de deducción. Then you have to bring it up all the way to cross at the filter. Okay, labio. Okay, here and open. From here. Como lo demuestra el maestro Su, vamos levantando los brazos cruzados hasta la altura de los labios. En la altura de los labios es cuando hacemos el bloqueo. If you cross and correct from here, but you open too fast, that's 0.1 deduction. Si abrimos antes, digamos a la altura del plexo solar o de la panza, sería 0.1 de deducción. If you cross at here, then you open too fast. You cross too not correct. You open too fast. That's 0.1, 0.1. Two little mistake. You can only deduct one. Still 0.1 deduction. Si abrimos también muy abajo, como lo demuestra el maestro Su, y el bloqueo queda los hombros quedan muy abajo, serían dos equivocaciones, pero 0.1 de deducción porque es un conjunto de movimientos. So similar like a kungan, this part and this part, like a two windows, should be even. All right, and wrist cannot be passing your head, otherwise 0.1 deduction. And also sometimes it's not even. Okay, that's deduction, 0.1 deduction as well. Como dice el maestro Su, el kungan tiene que estar los puños a la altura más o menos de la cabeza, no tienen que sobrepasar, y los brazos tienen que estar perpendicularmente. Okay, kungan yomaki, same like a kungan Poomsae, but this is the kick. This is hana, do, pa. Okay, how? So usually it's 1, 2, 3. Okay, it's not like choreo. 1 kick and jakun dojiki together. No, it's a 1, 2 immediately fire your kicks, then go back to elbow audio chick. Como lo demuestra el maestro Su, los movimientos van unos atrás del otro, continuamente. No se para nada hasta llegar al ataque del codo. Okay, all right, Mr. Diego. Diego va a demostrar ahora. All right, ready? All right. So move by move. Hi, back, go. Hi. Now keep looking. Okay, make sure this is one line. Okay. Nick, make sure it's one line. Hay que mirar que esté todo alineado como están los brazos de Diego. Okay. No. Pump. You saw that? All right. So if somebody pull and kick same time, then it's 0.1 deduction because the timing wise it's not good. Okay, Nick, can you try this? Por ejemplo, como lo hizo Diego, si ponen los brazos hacia atrás y automáticamente patean, sería 0.1 de deducción. Primero se llevan los brazos a la cintura y luego se patean. Of course, the rhythm tempo is not that good. Y por supuesto que en la parte de presentación de ritmo y tiempo no es muy buena. So this part no different than the other part, except the last move. Okay, Nick. Esta parte es exactamente igual que la del otro lado, nada más que la parte del final es diferente. Okay, front kick, turning side kick, up jump, with the turning side kick. Go! Stop. Okay, all right, and then, hi! Go! Back! Hi! Go! Hi! Okay, so, I don't. Let's go back a little bit. I'm going to explain. So the last move, okay, don't jump on.
Pakachiki, okay? And same. This is like a Quebec form. Okay, you print it up here or directly go, it's the same. Okay, but you have to have a hammer fist strike. Otherwise, if you're missing that, it's 0.3 deduction. Como dice el maestro Su, cuando hacemos el pakachigi, tiene que estar la pierna paralela con el brazo y tiene que ser el bloqueo con la mano, tiene que ser como de un hammer, de un martillo. Si está equivocado, sería un 0.3 de deducción. 0.3, yes, sir? 0. If you're missing the hand, it's 0.3. Missing. Si se olvidan de hacer el movimiento con la mano, sería 0.3 de deducción. Yeah, and then the first one, when you do Jakun Dojagi, only have a side kick, no hammer fist. If you doing a hammer fist, okay, that's adding a move. It's 0.3 deduction as well. Okay, you cannot add a move. Como dice el maestro, si en la primera parte se usa el brazo del martillo, sí, sería 0.3 porque estamos adhiriendo un movimiento. So one more time, the last part. When you do Les voy a mostrar la última parte. okay, you do continuous move. Okay, stop. Digo, está haciendo movimientos continuos. Okay, when you finish, you're gonna paddle back. Okay, how do you paddle back? Your hands. A lot of athletes will forget the paddle. You don't. Okay, paddle. They go ahead. Correct or no correct? No, we start with this way. We start with this way here. So when you paddle, you need to come back. Hands need to over here, cupping here. Otherwise, 0.1 deduction. Como dice el maestro Su, cuando se dice paro, muchos atletas no terminan como comenzaron en el Poomsae. Si lo hacen eso, sería 0.1 de deducción. And also watch the last move. A lot of athletes will turn this foot. It's not easy coming back. Okay, the foot will turn this foot. Turn this foot first. Turn and bring it together. That's double motion. You get deduction by double motion. This one, let's go back a little bit. This one need to be, this is double motion. You have to push, make sure, come back together, smoothly together. Okay, but your hands also need to work together. Some athletes also will do like this. Together good, but they hold it, then that's also they holding there. Okay, you also give a 0.1 deduction. So one more time, doing the correct one. Hello. Jump. Como dice el maestro Su, hay muchos competidores que hacen doble movimiento para volver a paro, pero como él lo demostró, hay que empujar con el cuerpo hacia atrás, juntar los pies y a la misma vez las manos tienen que estar en conjunto con los pies. So there's no difference, left side, right side, it's the same component, just symmetrical. So we apply the same presentation, guideline, the same, okay? Como dice el maestro Su, tanto siendo del lado izquierdo o siendo del lado derecho, son más o menos exactamente los mismos movimientos, así que aplicamos la misma textura para la puntuación. All right, any questions? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Oh, one more thing I'd like to mention. When they do the front kick, up jago, turning side kick, a lot of time, after side kick, they're taking a long time to recover. Okay, so that will consider the presentation not as good. Okay, so keep in mind. Y como dice el maestro Su, cuando hacen lap tag y luego lap chago, muchos demoran en ajustarse para continuar con los movimientos. Si es así, por supuesto que hay que reducirlo de la presentación. Like intentionally hold the turning side kick for a longer time in order to gain their balance. Okay, that's what I mean. Muchos atletas, como dice el maestro Su, cuando hacen la patada, la dejan unos segunditos en el aire para no perder el balance. Y eso bajaría la puntuación y la presentación. Okay, question?
No? No, una. No question, okay. All right, so here you have it. Today it's Tebek and Youngwon. So next week we are taking off and we're gonna resume to Poomsae Shipji. Okay, and we see how much we can cover. Okay,